নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। ওয়াক অফ সংশোধনী জনজাগরণ অভিযানের অঙ্গ হিসেবে গরিবদের অধিকার সুরক্ষা, গরিবদের মিলবে এই স্লোগানকে সামনে রেখে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশের উদ্যোগে আজকের এই কর্মশালার আয়োজন, যেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, একই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি অর্থাৎ সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, ছিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্বরা। তবে শুরুতেই আজকের এই কর্মশালাকে কেন্দ্র করে কি বলছেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, শুনুন। और पॉलिटिकल बेनिफिट इसको यूज करने रहते हैं। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि जो लोग वक़्फ़ का प्रॉपर्टी को गुमराह करने का काम ये कांग्रेस ने किया है। 2013 में जो अमेंडमेंट किया है कांग्रेस सरकार, तो इसका एक फायदा जो लोकसभा चुनाव था 2014 में, तो लोकसभा में इनको एक तरफा वोट मिले, इसके लिए प्रयास किया गया था। और जो हम लोग तो चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो, लेकिन कांग्रेस का जो स्लोगन है सबका साथ खुद का विकास। काल आपने देखा है ईडी ने एक चार्जशीट दाखिल किया है। इतना बड़ा स्कीम कांग्रेस कर सकता है? जिस कांग्रेस के ऊपर आधारित देश के लिए इतना बलिदान हुआ, इतना कुर्बानी दिया, इस कांग्रेस की इतनी बड़ी हालत हो गया कि उनके प्रधान, उनके परिवार आज करोड़ों करोड़ों रुपया घोटाला कर रहा है। जो स्वाधीनता संग्रामी था उनके आधारित ये हुआ था। तो आज दुख की बात है, इस कांग्रेस को आम जनता 2014 में इन लोगों को ऑल ओवर इंडिया से हटाया और सारे देश भर में ये कांग्रेस नकारात्मक भूमिका ले रहे हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है और कांग्रेस ये तो जेल जाना चाहिए। गद्दारी, देश के साथ गद्दारी और स्वाधीनता संग्रामी के साथ गद्दारी, ये कभी देश माफ नहीं करेगा। और ये देश देख रहा है, जहां बुझ रहा है, आज इन लोग आंदोलन कर रहा है। मैं पूछता हूँ, एक क्लियरिफिकेशन तो दिए। আপনারা শুনলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যের বক্তব্য। অর্থাৎ শুরুতেই কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিলেন যে ওয়াকফ আইন নিয়ে পজিটিভ দিকগুলো সাধারণ মানুষ যেন বুঝতে পারেন, তাদেরকে অবগতি করার জন্যই বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। এবং সেই সঙ্গে আজকে এই সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করেছে আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে। সেখানে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেছেন, একসঙ্গে তিনি কংগ্রেসকে বিঁধেছেন একতরফা ভোট পাওয়ার জন্য কংগ্রেসের লুটের রাজনীতি চালিয়েছে দেশকে, পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে তারা গাদ্দারি করেছে, এমনটা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। এবার শোনাবো প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অর্থাৎ সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব কি জানিয়েছেন। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस वो इतने नीचे लेवल में जा चुका है और भाई भतीजावाद और भतीजा को सामने लेके उनके बुआ जी को चलना है, इसके बाहर उनको तो समझ में नहीं आता और जनता उसका विचार जरूर करेगा। और वक्फ बोर्ड का जो बिल अभी लेके आया है वो गरीब मुसलमान के हित में है और जो कुछ गिने चुने मुस्लिमों का सरदार बने बैठे हुए हैं, जो कि वोट बैंक में इनके साथ देके राजनीतिक वोट बैंक की व्यवसाय करता है, इनके लिए दिक्कत है। वो इनके साथ है, इसलिए ये सब इनके द्वारा प्रायोजित किया जाए। আপনারা শুনলেন বিপ্লব কুমার দেবের বক্তব্য। অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মেতেছে কংগ্রেস, এমনটাও তিনি কটাক্ষ করেছেন। একই সঙ্গে বলেছেন যে এই যে নতুন ওয়াকফ সংশোধনী আইন এনেছে সরকার, তার সবটাই হচ্ছে গরিব মুসলিমদের সুবিধা পাওয়ার জন্য। একই সঙ্গে আজকে ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে জনজাগরণ অভিযানের অঙ্গ হিসেবে গোটা বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিও ছিল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে লক্ষণীয়। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।